guys sa ano. So, yan na siya ang ginawa natin na stuffed mushroom and then stuffed na eggplant. So, ano na siya, prituhin natin siya sa, gamit ko ang sesame oil. Let's keep on watching. Here we go. Yan. Ay! Takpan natin, guys. So, yan ang ulam natin for today. Stuffed mushrooms and stuffed na eggplant.